बख्तरनगर ग्राम रक्षा कमेटी की ओर से शनिवार को मंगलपुर स्थित इस्पात आयरन कारखाने के सामने बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जयदेव खान ने किया। जयदेव खान ने बताया कि बख्तरनगर समेत आसपास के कई गांव के लोग कारखानों से फैल रहे प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित हो चुके हैं, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि आज केवल बख्तरनगर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि कारखाना प्रबंधन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जयदेव खान ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद से अब तक हमारे गांव में 13 लोगों की मौत प्रदूषण से हो चुकी है और हर महीने कम से कम 4 लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कारखाना प्रबंधन को मंगलवार तक का समय दिया गया है। अगर तब तक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ग्राम रक्षा कमेटी और स्थानीय ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन शुरू करेंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भी मांग की है कि इस गंभीर समस्या पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि इलाके में फैल रहे प्रदूषण से लोगों की जान बचाई जा सके। आप लोग को चलते सर 4 दिन में एक आदमी डेथ कर रहा है। हम 1 साल का पूरा डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं आदमी कितना गया है। दुर्गा पूजा से आज तक 11 आदमी डेथ कर गया। अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज के आज को बोला तो थोड़ा करो। हम लोग आया है कि आएगा तब भी आप लोग का प्लांट का धुआं निकल रहा है। अरे नहीं तो যন্ত্র তো নাই এখানে বেআইনি ভাবে চালাচ্ছে। এটা বেআইনি ভাবে চলছে। মানুষকে টাকা দিয়ে দিয়ে চালাচ্ছে। এত ধোঁয়া এত পলিউশন कोई आप तो फैक्ट्री सामने से फैक्ट्री एक तो लोड गाड़ी नहीं निकलेगा। जब तक कल नहीं बंद होगा लोड गाड़ी नहीं निकलेगा। प्रोडक्शन आप लोग का बंद रहेगा नहीं, प्रोडक्शन रहेगा, माल बिक्री नहीं कर पाइएगा जब तक आपका धुआं नहीं बंद होगा। अगर निकल गया तो हम लोग पूरा खराब कर देगा। 3 दिन में इसको ठीक करिए। এই ব্যবস্থা ম্যানেজমেন্ট বা মালিক পক্ষ না নেয় তাহলে আমরা কিন্তু এই প্ল্যান্টের বাইরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমরা বসবো ওখানে না। আমার মনে হয় না আমার গ্রামের কোনো ওয়ার্কার কেউ কাজ করবে না। অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করবো। এবার আমরা শেষ চিঠি দিয়েছি এনাদেরকে, শেষ বারের মতো বলতে এসেছি, শেষ 3 দিন সময় দিয়েছি আর শেষ আবেদন পত্র দিয়েছি এদেরকে যে পলিউশনটা কন্ট্রোল করুন। যদি আজ আপনার হয়ে গেল শনিবার, রবি সোম মঙ্গলবারে কিন্তু আমরা আবার সকাল 10টার সময় পুরো গ্রাম নিয়ে এসে আমাদের ডিউটি সিস্টেম করে দেবো। সবারই 4 ঘন্টা করে ডিউটি হিসাবে বসে থাকবো আমরা। আর পলিউশন যদি কন্ট্রোল করে নেয় ওরা 3 দিনের মধ্যে তাহলে ফ্যাক্টরি চলবে, না চললে আমরা প্ল্যান্ট বন্ধ থাকবে। আমাদের দেখুন আপনাকে বলছি, আপনারা যদি বলেন আমরা এই বছরের 4 দিন অন্তর অন্তর আমাদের গ্রামের একটা মানুষ মারা গেছে। দুর্গাপুজো থেকে আজ পর্যন্ত 11 জন মারা গেছে, আজকে 2 জন মারা গেছে। আজ 2 জন মারা গেছে, প্লাসবন গ্রামের 1 জন আর বক্তানগর গ্রামের 1 জন। আপনি বলুন একটা গ্রামে যদি 4 দিন অন্তর অন্তর একটা করে মানুষ মারা যায়, আমার মনে হয় গ্রামটা আমাদের 2 বছরে খালি হয়ে যাবে। আমরা এটার পুরো লিখিত হিসাবে এনাদেরকে আগেও জানিয়েছিলাম, আবারও জানালাম, এবারে শেষবারের মতো জানালাম। এবার আমরা সেই আগের দিনের स्वाधीनता संग्राम में करेंगे या मरेंगे, एबार इस बार हम लोग करेंगे या मरेंगे। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, 3 দিনের জন্য জানালাম। আমরা সোম মঙ্গলবার যেহেতু অফিস বন্ধ থাকছে ছট পরব আর এই সকল শনি রবির জন্য, আমরা মঙ্গলবারে টোটাল প্রশাসনিক দপ্তরে আমরা চিঠি জানিয়ে সমস্ত গ্রাম, আমাদের এখানে 4-5খানা গ্রাম আছে, 6খানা গ্রাম আছে, সবাই এটাতে অতিষ্ঠ আছে। আপনি দেখুন রোনাই থেকে এমনকি আমাদের হরিপুর থেকে লোক এসেছে যাদের প্রবলেম হচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রামের লোক আছে, 2 জন আছে কোনো গ্রামে, 5 জন আছে কোনো গ্রামে, 10 জন আছে কোনো গ্রামে, 100 জন আছে। যে গ্রাম সামনে আছে সেই গ্রামের লোক বেশি আছে।
সারানো জন্য এর আগে অনেকবার আন্দোলন হয়েছে, জেল খাটা হয়েছে, আমার বন্ধু বান্ধবরা আছে তারা সব জেল খেটেছে। কিন্তু এখন এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি বক্তানগর ভিলেজ, যে আমাদের পুকুরে মাছের চাষ হয় না, মাঠে ধান চাষ হয় না, গাছপালা তো লাগাবার জন্যে বাড়ির যে কাপড় মিলবে সেখানে সব একদম কালো ভর্তি হয়ে আছে। বাচ্চা ছেলে তার মানে রেগুলার মানে ডাক্তার দেখাতে হয়। দুর্গা পূজা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত স্টিল ডেট 12 জন মারা গেছে, যার মধ্যে কম বয়সী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়সী। তাদের রোগী, কারো হাঁপানি, কারো কিডনি, কেউ অ্যালার্জি, এই সমস্তটা আমরা ভোগ করছি। তো আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের গ্রামের জয়দেব খান, তিনি তারই নেতৃত্বে আমরা সমস্ত গ্রামবাসী, শুধু গ্রামবাসী না, আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম আছে, ডাঙ্গালপাড়া, তারপর আপনার পলাশবন, বাবুশোল কলোনি, জেসিস কলোনি, আমরা সমস্ত এক কাঠা হয়েছি। এই দূষণ আমরা বন্ধ চাই। আমরা কারখানা বন্ধের একদিকে না, কেন এই কারখানাতে আমাদের ছেলেরা, আমার ভাই, ভাইপো, কাকা, জেঠা, মামা সব চাকরি করে। আমরা এইটা বন্ধ করার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে পলিউশনটা বন্ধ থাকে। এর জন্য যা কিছু করার জয়দেববাবু তো করছেন। আর আপনাদের সাংবাদিক, আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা এই জিনিসটাকে একটু হাইলাইট করুন। দূষণ কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে কখন জানিয়েছিলেন জিনিসটা? হ্যাঁ, আমরা এর আগে 2-4 বার জানিয়ে হয়েছে, চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমরা ডিএম সাহেব, সিপি সাহেব, আমাদের এখানকার সভাধিপতি, আমাদের মিনিস্টার সবাইকে জানিয়েছি। ওনাদেরকে এবারে আমরা আবার মঙ্গলবারে চিঠি করব। ওনাদের এবং ওনাদের একটা জিনিস আছে, আগের যে আমল ছিল সেই সময় সবাই জেল খেটেছে। এই একটা স্বাধীনতা আমাদেরকে দিয়েছে যে আমরা আন্দোলন করতে পারি। এই সময় আমরা আন্দোলনটা করতে পারি। इसी बारे में है, वो पहले भी जयदेव जी कंप्लेंट किया था, बहुत बार कंप्लेंट किया था। हम इस मैटर को हम मैनेजमेंट डायरेक्टर को ऑलरेडी पुट किया हुआ, मेल किया हुआ है। हम लोग अब उसका बहुत कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्राइस। अरे एक दिन घर में धूला लगता है तो आप लोग अनशन करते हैं, तो ये तो दिनों दिन चल रहा है। ये आप लोग को एहसास नहीं होता है? आप लोग को एहसास नहीं होता है? सर देखिएगा, पोल्यूशन बिना प्लांट नहीं चला सकता है, हम भी मान रहे हैं, वो नाम से पोल्यूशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। उसका पोल्यूशन, विदाउट पोल्यूशन कोई प्लांट चलने के लिए हम लोग उसके लिए फर्दर प्रोसेस अभी भी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए जो सब मशीन है वो तो अभी तो लगाया नहीं गया है, दिख रहा है। लगाना चाहिए मशीन। देखिएगा, हम लोग का जो है 100 गैलन का जो भी है बैक फिल्टर लगा हुआ है। अभी 200 गैलन का आपका सामने ही है, फ्रेम सारा बैठा हुआ है। अभी काम चल रहा है, वो 10-15। मगर आप लोग 200 क्लीन कहाँ शुरू कर दिए? तब इसको बंद करिए, कर दिए हैं। क्लीन को 24 घंटा में बंद करिए। आप लोग पहले आपका